Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mare musoni ko soni kon kam mukano oda ka kunyi oda ka noari oda ka bismillah o YouTube channel be gani tunkara 2020 kado khamare mekani lenko tanga o baka khadangani Turkey digre be gani Istanbul lenki gani September ka son tambile no hillo tratan ko da sini ujunu hilli tampile orina ka khibari al halabi gawru Gambia député kompen no kondi ado Mali jamaninga kendo dingrantanunga wa rono khadangani na khibar ko daga ni fete khadangani o wayli na khibar ni coronavirus ga Afrique to ni mo gombe wa ken khadangana na abugo medi khadangani wati khadangani Gambia député kompen no kondi gelli koy dangi ndeke hibe gani draft constitution jamane ke tere khambu ki khoreke igani igada de jagande ndabaray adona sawarande ndabaray nambugu jamane lemu benuga sabati ndenga jamane ke no gondi ado jamane lemu benuga jamam palle nan kinyero de bunga daga na soron ka changundi iganciri ina ya khamuri be de bari buke kurumba be igarna abagandi jamane ke no gondi ayaga onaga ni daga na igati ke ngani constitution lenki kotanga ida Kenya sakundi député kompen no kondi député nunga iga me hutinde ndabar nay hoga hakala la ngurundini ado hoga da waray be ketan nambugi isronga iga du sembe detini kunga ma iga nchiri ina ndungeti ke kitabi khore iba ana nyowda ngani nagani honga ina mungudo hibe gani 1997 hakati be ya jamme gada korna min laga akaga harahundi kitabi kurumba kitabe buki khoreke hakati be ya jawara marenga buki khorebe ga nyoma ga ken khayile harahu litini ken no kan nanyile hokurumba litini baron haga tahu ida warnanti ya marande ke ucenga kitabi khoreke hini gonu wa no gondi kendo kellantay tongono buki khoreke no gondi bawni hakka gabe bonon denga no ngania hini gonu masakoti mo ken sabu dangani imunga ida menyi tabale bane men no na warnandi Gambia hataji na nyille buki khore nyakitan khadi hibe gani constitution nga jamane ke tere kham buki khore nga aga ode mana na jamane ke katu na tere al halasu no gondi kuntere kanuga nyana buki ke no gondi wati khada ngani anya immanke ngani hamira hi khore agel na korname laga na koy nanti ina siri here kharna constitution kurumba na li jamane ke no gondi ina munguro 1997 constitution nga bawoni ken sawrande ga bu ya khanya kata hibe ga fere buki ke debar den no gondi igati draft constitution ken ni kai igara simra benu ka homea ina de ngai député kompen no gondi kun khana i hakla languru de geleganani igana dungetay igana dungetay kembre ina yonto kata immanke nga ayni president adama baro akenni ikiti batelay agani kiti batele brambe kembre ya daga referendum nga jamane lemun na nyille kiti wuten de barna khadi na dunga tay nanti iyo o ha dunga nanti kena nyola ngani marande kitabe ana sagu ana jamane lemundo hoga yanka jamane ken ngone ana mara kembre ana nyoda ngani buki kurmo na muro 1997 constitution nga igara hakka berano ngoni kenda katama miliodo kamedo miliodo kamedo wujunu tamido tumu ida kenyaro ano hondi miliodo kamedo wujunu tamido tumu ida kenyaro kitabe ke dabar ndendo daga nan sage be daga dabar de abatenga kawati khadanga lenki kota ngade age mu tratan kota august tampido hillo ko yake no goni député nu ngana me hutundi koto benu dabari ala garu nyamane khayi ina siri na kitute nyaada wari kida hakal haraqo nyime halle ina wari nanti député nu kha i ho gabe jitandi nanti iyo odungeti kitabe khore ke haraga nani dandanto ko magi dungeta ka kitute dabari député ngombe no goni lengi tratanga hibe gatelle katta tampile do imusiki kunda ko nanti ikumma dungeti wati khadangani député nunga igara kitti wuten dabari député kompen no gondi hibe gatelle kata tankaregedo député nuna kati tanji kido député bane kundunge nanti iyo ke kitabe khorebe ga sawure kundu o dungete ana nyoda ngani nagani honga tampile do imusiki kunti hani o kuma dungeti
ke kitabi khore kundu hinu benu ga no gondi nanti kunga de ibara bay nyana odangani naga ni hukuma dungeta kitabe ke inan siri ina sagandiya anta siri dangini kata immanke ngani kitibatillai anta siri anan daga referendum kai ayni kitutu tasir dabarni akhbaren no gondi kha kono khandunge nanti iyo ado kono khandunge nanti khani o warni kusuraga oni ifete fete khadangani oni togonun ko bane ado iga bakka partini benu no gondi tampinde kedo imuku siki kube nuga bara nanti ani okuma dungeti ke constitutioni nanti anansiri anomara kono hani kunga awa kunno gondi Samba Diallo NRP député nyani Alhaji Mbow NRP député nyani Amadou Kamara NRP député nyani Ousmane Touré NRP député nyani Kayni Seni Diawara ahani NRP député nyani Kaba Diallo GDC député nyani Salifou Diao GDC Mohamed Ndaw PPP Sunkari Badji APRC Kadi Kamara APRC Momodou Kamara APRC Alhaji Sankun Jame APRC Moussa Amoul Niass APRC Majanko Samassa nominated member yani ila kellega na Sugandia Mohamed Magasi akensigi independent amasigi parti toya Abdoulaye Cissé independent yani Baba Galle Diallo independent yani Bileji Tunkara independent yani Omarou Dabo independent yani Fatou Keye Diawara independent yani Sekou Maron independent yani Sekou Ba Diadiou independent yani Alhaji Diawara independent yani ku tampelo imusiki ko anti hani o kuma dungeti ke kitabe khorebe gari sakawre ku nogara me hutun de bare ku bito mon mesu million bani kamedo wujun tamelo tumugaran gondi o gara sawra le ma kun cuga de baro jamane le mumba tenga o kukum madunge akay khasikidi itundulu nya togonga ikunkundum madunge few nanti ke kitabe khore kundu anciri anona gani konu ganti iyo olungeti ke kitabe khore anciri anona ganiya kenyani kaba ke baro UDP Halifu Seni Cissé UDP Madi Cissé UDP Seni Touré UDP Dawda Kawsu Diawara UDP Yakumba Jaite nominated member yani asugandi ntegeni ama akeni nominated member asugandia prezanyi mana ku sugandini Omarou Cissé GDC Modou SCC UDP Alhaji Da Sdabo UDP Fakeba NL Koli UDP Bakari Kamara UDP Lamine F Konta Suleiman Saho UDP Hassan Touré UDP Yaya Gassama UDP Kajali Fofana UDP Lamine Njesane UDP Alhaji SB Silla UDP Alhaji Dabo UDP Dembo KM Kamara UDP Bakari Ndiaye UDP Matar Dieng UDP Mohamed Mahanera UDP Fode NM Darame UDP Alhaji Darame UDP Halifa Sallah PDOAS Ousmane Silla PDOAS Souaibou Touré PDOAS Ndey Yassine Seka nominated member nyani Alhaji Sow GDC Serebe gami Irakello kiti wute ken rol député kompendi kenni honorable Fatoumata Ndiaye akembugu PPPI akenta jamane ken rol ki hakatiya honorable Sidia Diatta PDOAS akenka ma kiti wute dabari itamani de tara ken rol kembre kiti wute ngay dabarni agari imakadunge kille kinai nanti akhanjiri ani kitengutua e onati khadanga kwanya député kompen no gondi hakati be iganjiri ina kiti wuten de bari no ngani ina dungeti nanti ke kitabe khore kundu ayanjiri anomara na koy nanti be gan dembaso akemba ka GDCI le ko tanganta kahini brantonga ida ga togollo di nanti akani député nyi kakita kenganta brene aken maro continue no gondi awote mbalago khawlati khadanga lenki kotanga Gambia jamane no gondi hibegani jaman pale dun konunga jaman khoronga asugari ra kello nanti de
Gambia do ke kitabi khore be ga député kompen no gondi sakati ke hibiru gani EU delegation, European Union, ado United States, the British High Commission, kaini Germany Embassy, isusuda Gambia député nunga ni nyaga nanti inan droto inan maga ke kitabi khore inan maga baratai inan dungetai anya yidanga ni morandi honga inan munguro 1997 constitution nunga kusudi khanungara salo kitti wutte mi sadagura député kompen no gondi gelli septembre kason tampilo bane daru kibaren kayti nga bugun na koy nanti ku khada nyaga ni ndabar nanti député mi go député kompenga ina kitti wutte ne bari ina dungeti kitabi khore be ga sakki ina khay nongani kawnati khadanga lenki ko tangadi Gambia jamane no gondi député kompenga ikunda ballen koy nanti idan tadungene ke marandi ho ana nyidanga ni ke marandi kitabe na nyidanga ni marandi hoyi Gambia jamane no gondi wonati khadanga hakati be khibari sankinin kanunga iga kinyano ngani igra khibari be daga na kahome na dibiteno daga ni trindi mani ga sabun cigi yakati i melono kewre na mbarati dibiten kompeke na mbarati kitabi khore kebe ka sakki urei iga baratai iga madunge ikiti batel lonai mani khanya kinya sabuyim onati khadanga dibiteno be nunga diga mununga ni i khadi simra hinum koy ida koy sabu be nuganya iga barati ke constitutioni na wari nanti tan nakatero immu hilli kunya njirtini iyo odungete khakenta nakatero immu hilli kuma gate bakka dibiten kompen no gondi iga dungeti constitution kay nanti ananyoda ngani marandi kitabe mare mutirin kandano de onati khadanga ni sebe gani oppa fladugu empinga sana jawara oppa fladugu west oppa fladugu kinqinan député sana jawara akenga hibe go kibar sankanda non ngani ati ke député be no kete député kombe no goni igama ngi ikite ngutu kahini dungano nga député kombe ken no gondi kedi ke toro mo ko siri man khassa buñ cigi bawoni drogote be no dabari na buru be ga bogudo ke batenga ado igra jamani le munchwa consult ke khibare no goni ani ini sutrindi iho gabe gadi ilaga do khanun khini do ke constitution ya iga ile ballen ko ni khadi ga madunga tay kenni hoye adi ke mama mo siri e wante khada ngani hibe gani kantora empinga bile tunkara akenni siray kebe aga bara aga miki tengutu nan kay soro nga ko nga dungeti kitabi khore kay nanti ananyo ngani marandi hoye ati dallu gabu nyana no ngani kebe no gari ki barandi bile jidi gan khande nyani kay dallu gabu nyana no ngani kenni hibe gari ki barandi bile ji tunkara kantora député akenda konanti intala ini kitte wutu kata constitution ni ke bangara war nanti awa haqqi bonde nyaada barni ara khirni de bari dalilu ne nambugu section 100 na koy nanti antatelle député nangani anna kitti wutte ndabari constitution ni ke be angara war nanti haqqi bonde ana kunya da barni ada konanti dalu gabu nyani ma ngani ke be angara wari igara ballen koy nanti industry inan dunge ti ke draft constitution ni wata kada ngani ke hani be ga gabo député ngombe no nanti o ma dunge ti ke kitabi khore yi mani khanya ne keta mani kha lini nya ke halle kenni kay nanti hani kibe ga gabo député ngombe no goni bawni kubinu gati hani len ko ta ga ko député ni kuswa gati hani bawni hani kanji tandi nan koto iyo kay député kompen no gondi septembre kaso ke tambilo hillo lenki gara taxebe de bari hani kewri ni kay constitution ke andaka tele katta president kata ani kitiba telay nanti iyo awata referendum nga andata tele katta president nga andata referendum khay khadi man khali nyake halle mo gar kelle ganna bangane khadangani draft constitution nanti lengi kotanga agaro député kompen no gondi député ngara me hutay igre kitu tende badi kunu gati hani kunyampunu kunu gati iyo a halengi ko tanga president da kiti baterona ke buki khore keta
antakata referendum nga ani jamani le mun taka wote da bar nay nanti odunge tay nambugu Gambia jamani nga kahobe gano ngani igati in the Truth, Reconciliation and Reparation Commission TRRC lenki kota nga kunyanda bangande de bare nanti migayille tare da barni khadi nan jokidi igolle nga iga yaga muribe de barni tongun sabati nga ado hadamanan say katame hibe gani yaya tampere do sino hilli mare nga wuru mohombe hadamare mum paqebe ga bonu ado mantorantro be ni wasagu soron kama iga kumpa kullaga ni sigindi iga yaga muri de barni hadaman na mo ko nen de bari iga katunu kummo kan daga na jagandi de bari ino gondi ina tongul laga ini sabatinde na haqqu mesu haqqal laga na sagay kunyanda konanti migayili ita renjo kini khadi oktoba bidata munindo hillandi oga sine kibe no gondi ujuinu hilli tampile ida koy nanti ita ke no gondi iga kakaindo ke batenga ido kunna laga ina masala kenni kay Afriki kin khenna ke jamani lemo benu ga togo yaya marem birenga iga tele kata tankrege do imutumi igani igari kiten sa kunka mai yaya man sakunda birenga ikungara jigi nanti kumpa ikenni sura ikunu ga pare na yaya man sakunda kedaga na grindi na mare laga na bonondi kenga nya sini ujunu hilli karago na koy nanti ganenu nga kunsoro no gonde kubenu igari kari tan nakati do immu nakati kunna kumbo ko ganai isuka homanti ni tankrege do immu tomia kananki digamu ayaga ni baba galle jallo ada koy nanti hamre hibe gani igamunda ina njoki tarenga kenni kay igolle nga ina raga ina timmandi ado jamane le mum pamira hinyani ina mugi ya tampil do sinon pilli mari nga wuru al hala be no gondi tongum tongun laga ina kinya kubenu khaga mantorandi ido kebe khawa ina kelega ina kinya nya sabwa igamu ina njoki do tarake ina tarake daga ina timmandi joye kamma wati kharanga sini ujunu hilli karago ko asuga seda mo gombe ya tampil sino hilli mari nga inyi ida tankrege do imutu mi sirraga kungara hure nyautu igamunda ini jonko ikata Europe bangenye iga kullaga Gambia ji khore lakenga igri daga ni kari Gambia jamane nokondi nambugu yaya marengi tengure bawni kunde karaga nanti kusuro koni de ido parende nyana me igamuna na ya mansa kunda daga ina grindi awaken nokondi ganenu ngano gondi tanakate do immunagati ida koy nanti i jagandenga a jokkini daga na antara beni kumbani bawni geli TRRC ina tare laga ina joppa itahu koyu tamido karago no gonyadi kun koyu tamido karago angana kellega angana jaten laga igra siranjate bi ido siranjate bi ga tahu ida gara tirindo jaminu nchako men kamaga mo ko nunda bari eda koy nanti kenda kata makamo hili tandume ado serebane ido kenya laga nantago eda koy nanti kame ko kamo hili tandume serebane awa ken no gondi kamero tankabedo immu kargi kenni go nyai tandume do immu tummi kennu yakunni yagarunye namboki kamo hili tandume serebane no gondi kumenu gadi sedanunga iga sehene nambugo ya tabilo sino hili mareke uchen no gondi alhala be ga wuri ikamai ado iga sede alhala be ado itakenga ano gondi inankay golli buru nyangano gollenga ado ko nyimuri benu ga tore na mo golli buru nyangano kitengure eda ko nanti kamedo tandumedo imutumi kunni siro nyai iga man tore i kha ko sabugo nan digamu tan nakati do imutumi kunni siro ay kubenu i menu ga khire ni mo ko nenda bari hakati be itogonga koni ado i minugara hay nanti inansiri baka ina moko nenda bariya bawni hakapi imubenu gakahi ya golibur nyangu kui nankahi na golibur kragani dabari namu ken khano gondi ida koy nanti tampilido imu kragi namu ke kamu hilitanimudo imbane no gondi kun chehe namu ti jamam palle ay idigala video call dabari iga mo ko ni dabarni iga makaturini nan tawi brake kamay ida koy nanti
ku mo ko ndu benu minu ga dabari kundu kadi awa ken no gondi kubenu igama kamera jonko ikatiya igama dungi ga hadamanni iye songari ikunda dabari mukke nya no gondi kun xaw kayni ke kamo hili tan numero sere bane no gondi na koy nanti ido ku mo ko ndu benu ga dabar ni kundu ke terarsiya aho gabe gabe di i jonko ikata yaya tabrisino hildi mare ko tambe igara kuditan dabari ayni July 22nd 1994 ado November kason tamundo bani 1994 militaire num poga be karabaka ya masakunda ke kitengurei kida ko nanti itaare nga maga jukki daga na ina ya ha muren dabari ke tampile sino hili mare be ya ga dabari jamana ke nokonti nan kaso Mali jamane nokondi igara yonkolen dabari hibegani kornan horenga ani Mali president nga ibeka igara girndi sembe nga korale mu dunkonu nga kahome na agirde ba korna menga ti awote ngen i menga ni kebe kengma wari Mali ya ren nokondi i hataja ina bo korna men kama ene sare waran wani kibega Mali re mumpa minjarna kenyagani ibeka len kotanga igara kengirndi baka korna men kamai Mali jamane nga anyi aro kota nogondi simmenu nga kapami ko kanchiri nyana transitional president nga sado ibiseka tele woten bari na civilian seren sakara kebe ga tawo no korna men kam ayni serena bogu Mali remun nogondi kebe ga hiti uniform ngumen aga marene Mali jamane nga onate kadanga Kenya khotampia Mali remun kamai sakka kubenu igada ibeka girndi kornamen kama hadamanga hayni kata iga kunga tremo be wutu bawni ikunda kya wari nanti hibeka ko Mali jamanenga ahataji haraki yanya ko le mudun ko no benuga noronga ayati sen khore mbanginga anglenga tini sahara ke banginga kunga igada gajanyo kunungutu iga bonde barati kentundu ya tenko igantano ngani kendo kota tana benuga koy kata Malia geli miskina kunga kaini economic yega talambono dagana ado hibega ko Malire munga ya konto na golinyan kanu kita i jamane no gonde katunu sabati ni mo gombe ida ware nanti ida siri na ke ibeka boguno ngania ikungara semben de bari na ibeka daga na girni baka kornamen kamma wati khadanga anya uchi kote idanga lenki kotanga ida tokore de bari sedia ke be ngara ware nanti aya njiri ana kornamen ngotu khasudan tanto kembre inari ko sedia de bari Mali daru tenenga sini September kason tampilindo hilo ida sugande dabari ba ndaw ke ba ndaw akende bi nanya minister nga kebe morantenga fanka ngati ni defense minister Mali jamane ngondi nan kaso nanti lenki kotanga ikunda Kenya raga na asugandi Musa Traore kienga agademi nanya defense minister nga ida ko nanti ke defense minister ayni bandaw igara kellega na sugandi daru tenenge sebenuga kahi na sugandi akimbaka geli miteni gbenuga fanka ngutwa ikungara gemme hore dabare hakatibe igara sawarani dinkan dabari jamane lemunga kaini politikin kawununga ado kananga khototranu na wari nandi iganchi na sebe daga na sugandi bawoni hibega ni kenkenna jamanunga ayni West Africa ikungara taagebe dabari kunda ke warnanti malinchiri ina joni dabari ya karama kunu gara korrame ngutubaka ibe kamaga ina nsina joni dabari karama ina sugane dabari seria kebe angara warnanti aga katuno transition kyoto aini uchi depe kebe ganchiri ana mare korrame nga anani sado ibisaga ko siri ndabarne kebe ganchiri nantori malia ina nsina kengari ya renno gone gane ken kasugani nika ananchiri anambogu civilian nyano kwanda siri nyana militaria onati khadanga ken konne do sasa naga jaman kin khenda dun ko jamanunga imaga hoko nanti gelegnani gama kende barsu iganchiri na kebe sakka mane ken sakka ma bawni nan kaso igada korname ke wutu baka ibe kamaga ikunda kya ko nanti inansiri ibe kay me saga na kata korname saga na korname ke kamain
awati haranga kemmanya hiya agakatu nambugu yareya bawni malire munyi mintaka ibe kamu nekata akinnan jari korna men kamma mitere kuno hagara korna men mutu ken kanti kun khama gananti hibe gan ibe ka ay jagene korna men kamma ni kawati haranga ni ken xenna jawano duna kanan kotanu benu gara bequne ndabade comité ro ke korna nguteya imaga hobogi imaga nanti ikun nanti ina ke kornami wara ina ibe kauti na sake kadi kem magari bugu yarenga ko ta nga dartene gede ibe gani september kason tampilendo hillo ida september kason tampilendo bane khana khakito september kason tampilendo bane darutene ge ida sugande ndewade selbe gani ba ndaw akenga demi nanya defense minister nga Musa Traoré kienga wati khadanga ni igara kiwi nyabata makinga angele khani ngati ni vice president kenya gani colonel Assimi Koita akembe ga nyaka nanke ku kurale mukani igada ibeka girni baka korna menga ida koy nanti migari de torinde ndabari ku immu hilia iga katunu inantori jamane ke uci depen gondi sado ibisagarini ko sedie ndabari wati khadanga ni hibe gani Ibrahima Boubacar Keita atoko de pekatini ibeka da kya ko nanti akengir ninga korna men kama malire monni mi minallahi agirne korna men kaba bawni ikunyi ikahome ya na protest din kada bare nanti indaka akanan ka humunda ananciri ananyanka baka korna menga kawna te kadanga gel hakati be kugara torin kugara ki iga bugu tilen ka hore nogondi na mo koni da bare nanti hibe gani ba ndaw ida kenya raga na sugandi ado gadi Sami Koita a kenya nyana a batta marenga ima wari nanti giya harako sida bari bakka malika na kumaga bawni da wari nanti silbe gani ba ndaw a kenni sirai igara hidun laga na jaga ida kya wari nanti ima hoho wari akibare nogondi aga ntakanya hidu khulle nyai ima wari abada agada nabur nyagamindi suda bari ima wari nanti ara kille wutu jamane ke tere killu nogondi kebangara war nanti aro jamane luwanu me wari ken sa wanda nyagadi hada manga dungeti ak nanti aken nanti anantori ku khasu tamru sigu nogondi sado ko sedi mbisega dabarni mali jamane nogondi ida ko nanti migra konandin de bari ku immu hilliya ayni bandaw ado colonel Koita juma kebe garini kundu ina war nanti ikunnan tori kasu tamido segun nogondi na koy nanti lenki kotanga de ke bandaw malire munga aya haykini toriniya sado ibijatile kata ko sedienga nambugu diga mananga kebe ga bauti imamu dikko kahombangenga akembe ga digamuti imamu dikko di kahon ntokonga akende kya ko nanti idungeti bandaw sugandi ndenga bawni igre jagande be de bari jagande khullenya ni bandaw isre sagrante nyani sire khani ga abadara kemaro naburu nyagami no gondi ken sabonci ga dungeti asugandenga idawto aka idungeta ya kena girno ngani maremu wati khalangani sirbe gani Sidiki Jobate keni mali musique katana korea yi atuinteni a musique nga atuintenga honna khawun karanga aro sotran benu iga mali musique katano nga iga wala di battenga ni terenka ida ko nanti khibar kulle kite kebe kinye dingre be gani bamanda khibar sankhindi kanga na ko nanti idi kite nchago Sidiki Jobate kama lenko tanga awakitu nokondi iwa yaga mure de barni igra tuma du raga ni saka kamay bawni ayaga nan kasenga Mariam So kenyanda tuma khoto hilli saka kama nanti agara hinu benu dabarai ado agara jamboy benu turi kama ken sa wanchigi i khagara akinyandi kata jamani fankanunga iga jita kama iga jaga ni khoto de barni ke Sidiki Jobate kamay nanti lengi kotanga awakitu nokoni hinan nani ma ado ke yaga nebe gani Mariam So igana yaga hulle muru ado ku tumani bino ga saka kama brambe kembe na katu ikite mbaka kama kale kotanga ana kitwa no gondi so do hanu bino ga digamu na koy nanti hibe gani Sidiki Jobate
ado ke lagande kundu anciri ñana lagande ñimme xay xamene bawoni ima mara mbali wari nambogo mali musikatano nogondi nandañi ke sidiki jobateya ida koy nanti fankamanu ngadi imaki kitemboga kamma migana wari brambe tumanu be nuga saka kammayi tuma khullu ñani anansiri anangareya xakem palle gele ganañi tumanu kuna sahasu indasiri ina wara inanciri ana toxo kitu nogondiya ado kebe gan xawa ina kellega ina dabaray kene girnongani wat harsa mali jamane nogondi mali imanka kasenga kebe igara girni baka korna men kam ogo sun qason tamundo segu egani ibeka atro ke megani Ibrahima Abubakar Keita lengi kota ngade ida wari nanti awa dingira bega United Arab Emirates aga daga jara nenga nongani bawni hakati be agri baka korna men kama ida wari nanti ay amo hugu sahanga ani optalin kanya nogondi mali me jamane nogondi len kota ngade abogu Bamako ya nandaga dingira begani United Arab Emirates ado iya kenga ado i doktoronga ado sirtran benu ganjiri akaronga len kota nga ado kunjuwa dingira begani Abu Dhabi igatini United Arab Emirates na koy nanti hibegani ibeka abita hanonga de dingira be akati ba kenye dingira be United Arab Emirates Abu Dhabi de be khoren no gondi docteur nunga iga sokano gondi na goro na kenya optalin kabe nan kaso agremi tele no ngane khadi jarandenga ida ko nanti bita hanake no gondi de haraya kenyi mai e madu kenga tintonai bawoni ida ware nanti ala halanga nyammo ko be no gondi ana ala khota nyano gondi ado khadi nan kaso jagre kaso be no aga nyida jarande mbatenga kunyan talangarabi amagai kensa wansi madu hari akagu nyakare kenanti ndai ayda ko nanti ko qatinu yade ida jigide nanti asahanga awasa gini mogondi bawni jangiro bi bi mega malido ke imka kasiya ibeka ima wari nanti ida bangani soro nangani aho kullenga nanti ko kenyene kayda wari nanti jangiro kaso be ku ngayki gelegana ni kunya girnday su kunje pe na tambinde be gani tampi khoten khayka kahibe gani ibeka ara kanun kini malire munga nanti hayti le jariya ka iga yonki ngana hogu sahanga su miga sai kata mali jamane nga kadi miga ilir kata mali jamane nga na letago mali jaman khore no gondi hibe gani ibeka len kotanga awa Abu Dhabi aga daga jarande nga no ngani na koy nanti aga palasi be len ki kotanga ado Spain tunkanyu kasenga igatini Juan Carlos ado keju hayke ni meka ma pale bane nyano gondi isuna meka ma ka hora bane kano gondi kenya gani ibekai awatenga girindai gra denga dingre ga begani Abu Dhabi United Arab Emirates hakati bi gre girindi baka korna men kama watenga girindai aga daga jare nongani kena girnongani wate kala ngani Afrique tundunga coronavirus ga nyammo be no gondi ida koy nanti Afrique coronavirus nga atalan segenade bawne len kotanga hibekate kata million bani kamo nakati ado wujuno nyeri kamo to mi tansege sere geli coronavirus na njope na lo Afrique no gondi ahagada Kenya raga dingra be kada ki bangandi kenni Afrique holla kebe marantenga jangirununga ikorosi ndenga ado itangande inati Centers for Disease Control and Prevention CDC for Africa arake ko nanti hibe gatele kata matangi ke do wujunu siki kamo kabi tankare do sirebane Kenya karabaka Afrique tundu ke no gondi geli coronavirus nali Afrique jamanen Afrique tundunga siranjati bega haso baka coronavirus no gondi Afrique tundunga kenda kata million bani kamelo tankare do wujunu siki kamo kabi tandume ado soronyeri ada konanti hibe gani bambuku dun konunga Southern Africa kenda kata ma wujunu nyeri kamedo kamo nyeri wujini ado wujunu tamido kabu kamo hilli sere kenya na coronavirus ngita Afriki bambuku nga Afriki sahili mbanyenga North Africa kamo hilli tankabe wujunu kabi kamo nyeri sere ada Kenya daga Afriki khenanga West Africa
kame do tanyer do wujunu hilli kame sere ada kenya raga East Africa bangenga kame do tankrege do wujunu kabi kamo nyeri sere ada kenya raga East Africa kiani Afriki mbakanga Central Africa nagandun kononga hiyote kata matankrege do wujunu nyeri haramare me ada kenya raga ti Afriki naganen dun konum bangenga Siranjade khabiga karabaka kutundunia hibaga kata ma wujunu tamilo nyeru kamesiri Kenya karabaka bambuku dunkonum bangenga Southern Africa dingra begani Saheli dunkonum bangenga igati North Africa wujunu tamisiri Kenya karanongani kimbaka dunkonum bangenga wujunu siki kamesiri ayani East Africa kinkhenda dunkonum bangenga West Africa wujunu hilli kamoto misiri Kenya karanongani Central Africa kununga naganen dunkonunga wujine kamesere Kenya karabaka nongani na koy nanti siranjate bega hasobaka jangiro ke khano gondi angana ha hibenu gani bambuku dunkonunga kenga tekata makamo hili tampri do wujunu kabi kamo nyeri sere Kenya mpasobaka kamo tumi tanjikere wujunu hili kamo sere Kenya mpaso baka Saheli dunkonum bangi bambuku dunkonum bangenga Saheli dunkonum bangenga kamo hili tampri do wujunu kabi kamo nyeri sere kenkhenda dunkonum bangenga kamelu tankrege do wujini bane kamo kabi sere kimbaka dunkonum bangenga tankabe wujini ado kame sere Kenya mpaso anga daga ti nagane dunkonum bangenga tan nagate do wujunu kabi kamo nakar sere Kenya mpaso baka kunuga nagane bangenga